Pollution Control बोर्डाचे डीसील करपाक येयल्या. A mega project in Anjana village by a builder was sealed by the authorities for operating without consent of the Pollution Control Board and without a sewage treatment plant. Surprisingly, just a few hours after the mega project of 31 villas was sealed, authorities during late night came back again to deseal the project. According to the authorities, they desealed the premises after getting verbal instruction from North Goa Collector and Pollution Control Board. The furious villagers were shocked by this fast action of desealing the premises by the authorities. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. कितले ग्रेवियरन्स आसता की आमी मरोंक पावता अशें दिसता आमकां घमट्या कोणी आमी इतलो जीव वयता आमचो तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर खंय आसता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर कित्याक उठोना रातचो कित्याक उठोना तो रातचो उठोन कित्याक उलोवंक येयना आमच्या गोंयच्या खातीर हे आतां वायनार आहा पळय ते दिल्ली वाल्यांक लागून ते आतां रातचे पासून रातचे 10-11 पासून ह्या बायलांक आमकां हांगा एकठांय करून दवरल्या डिसिलिंग करपाक ही कंप्लेंटान सिनियर सिटीजन हेका त्रास जाताले हेका शेतान हेचे उदक वयताले म्हणून गोवा सरकारान हेका आतां रातचे 10:30 उबी केल्या हेका तुम्ही पळोवंक शकता. दिस इज अ सिनियर सिटीजन अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार काम करता पळय ते पळय अंत्योदय तत्वाचेर पळय हेच तेका थंडी जाल्या तेका कोण ना तेका आनी तेका त्रास जाताले म्हणून आमी आमचे अंजुनकार आमचे शेजारी तेंच्या सपोर्टाक येयल्या. सील फ्रेश आहा न्हू तो ताजो म्हणून सुटना तो व्हिडिओ रिकॉर्ड करता भाई तो मोबाईल मातसो उदीक तरी हाडावर होतो कोण तरी उदक खारे दार ओपन आमगेर वचून गाठ खंय हाती बाटली जोडायची तर This is the power of Delhi people, not Goan people. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे डीसील करपाक येयल्या. आता टायम जाला 10:30 आनी हांगासर कितें भानगडी चल्ल्या तो आमकां खबर ना. जोगळेकारान तांकां खंय डीसिलिंगाची ऑर्डर दिल्या. टायमींग ना काय ना प्लस डेप्टी कलेक्टराची ऑर्डर ना हांगा आनी ते म्हणटा हांवें तांकां विचारलें जे भितर आहा ते भायर येतले भायर आहा ते भितर वयतले ते सांगूंक शकना म्हणटा. ऑफिसर आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो तेका कांयच खबर ना. तो फक्त एक ते जोगळेकाराचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लेटर घेवन येयला. तेचेर तो सील ना तेचेर कोणाचें सारकें नांव ना रिसीव कोणाक जालें ती ना. आनी हांगासर अशें दिसता एकंदर परिस्थिती कितें जो ऑथॉरिटीज आसा जो गव्हर्मेंट आसा तो सगळो वायनार असल्या लोकांक असल्या बिल्डरांक सपोर्ट करपाकूच म्हणून हे सरकार आसा आनी हे सगळे ऑथॉरिटीज आसा. Desealing of Wainar has been Wainar Private Limited at St. Sebastian Wado has been desealed as per oral instruction from Collector North, supporting with desealing order from Goa State Pollution Control Board, Pilen. जोर तर माझे आतां कितें आहले ग्रिवियन्स आनी आहले पयले जाले बी ग्रिवियन्स डेप्युटी कलेक्टरा कडच्यान गेले तो म्हाका सांगता एकोणें लेटर कर तेकोणें लेटर कर तेकोणें लेटर कर म्हणून. पूण आयज कितें जालें हेंची एक उतराचेर तेंची सारकें नॉर्थ बार्देसाचे हे आसा ते नॉर्थ कलेक्टर आहा पळय ते एका उतराचेर परतून सील केलेलें मोडलें. 8 वरां पासून जावंक ना सील केल्यार रोखडेच तेणी मोडलें. हांव नको आतां कितें करपाचें पळय तें आनीक जातलें सील वो जावची ना सील आमकां खबर ना. आमची कंप्लेन आहा पळय तीच पळय दुयेंत जाली हे आतां आयकोन आनी पळोवन कित्याक शेतान वयतालें उदक सगळ्यांचे पांये पिड्यार जाल्या. लेबर घाल्लेल्यांचे पिड्यार जाल्या पळय आहा ते भावाचे पिड्यार जाल्या पांयांक घाये जालेले आसा कित्याक हेंचें उदक रस्ते सोडटा रस्त्या वयल्यान 100 लोक वयता आमचे MLA बसून वयता पावसाच्या दिसांनी पूण कोणाक तें दिसना उदक कोल्लें पावसाचें म्हणून ते कोणाक खबर ना सिवेज वयता म्हणून कित्याक दे आर नॉट हॅविंग सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हे व्हडलें तेंचें हितून ना. पूण ह्या कारणाक लागून ते चड बंद जाल्लेले आय सील मारलेले सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना म्हणून कित्याक तेंकोडे जमीनूच ना सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची वीच इज अरावंड 500 स्क्वेअर मिटर तेंकोडे सुवात ना जमीन ना
500ची. आणि दुसरें म्हणल्यार टुरिजमाचे लायसन्स ना ते विच दे आर ऑपरेटींग टुरिजम. सगळीं जाणां बंगलो रेजिडेन्शियल म्हणून घेतला, पूण टुरिस्टांक हाडून एवरी डे 3 दिसांनी 4 booking.com वचून तुमकां सगळे हेंची म्हायती मेळटली. इतलेंच सांगूंक सोदता. सील केला अडेजांक, कंप्लीट प्रोसेस जाला सिलिंगाचो अडेजांक. ओके. आनी अजब सरकारान आनी गजब सरकारान डिसिलिंगाची ऑर्डर दिली 4-5. ही फक्त गोंयकारांनी दखल घेवची. कित्याक आसा आनी कोणूच दखल घेवंक शकना. निद्रास्त अवस्थेन सरकार आसा आनी जो सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्टांक सपोर्ट करता आनी तांकां जाय ती सर्वतोपरी मदत करता. आनी हांगासर मिसमॅनेजमेंट कशें आहा तेचेय बी हांगासर दिसता. कित्याक सांग, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान डिसिलिंगाची ऑर्डर काडल्या. ती पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक्चुअली डिसिलिंगाची ऑर्डर धाडपा जाय आसली डेप्टी कलेक्टराक, कलेक्टर नॉर्थ आनी डेप्टी कलेक्टर आनी मामलेदार धाडपा आसली. ती धाडी नासतना सगळे ओवरऑल इन्स्ट्रक्शन्स घेवन येयल्या आनी आमची बाजू आयकनासतना पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते डिसिलिंगाचेर दिल्या. थोडी भितर टर्म्स एंड कंडिशन आसा, पण ते जस्ट फॉर द नेम सेक आमी सफिशियंट टायम दिल्लो तांकां. बाबा तुमी इवॅक्युएट जे कोण आहा पळय ते भायर सरा. पण तेंच्यांनी भायर सरनासतना ते थंयच रावले. कित्याक सांग, हे जो कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो रेंटेड बेसीस आसता, नॉट अ रेजिडेन्शियल परमिशन घेतला पण रेंटेड बेसीस आसा.